na mo. Hello, sa last day, unsa na? Ma-dates na ta? Bye-bye na, ma-person. Bye-bye! Wala, pwede na mahilap. Bye-bye. Oh my God! Cellphone ang ginigalo sa kuha, guys! Cellphone! Babe. Uy, asa na, there, babe? One-eyed queen si Dayo. Ano ba? I love you, guys! Sila iko! Hoy, cellphone ang ginigalo sa kuha, oh my God! Optik. Yata na kay Trisha. Ape wala man ko kabalo nga, ano siya, siya sa kuha, ano, babe? Shoutout din sa nagkusong kutsara. Ay, nabalik, madi akong kutsara, no? Uy, nabalik yung mong kutsara, day! Uy, ato nag-sports ko. Gani na. Halibita. Ayun na ni Papa. Bye, Meg. Bobo. Uy, cellphone ang sports ko mo, Dili, uy. Thank God. Ay, man, dyan ako pag-suffer. Makatulog na akong tarong. Dili na ako sleepless. sa mo. Uy, what? Magbaktas lang, me. Mag-sleep in. Jollibee man, Bye, me. guys. Ano pa picture, God? Oo, mag-Jollibee. Jollibee! Makawat lagi na, bye. Basta ko, wala. Ano ako doon, ha? Si Deya kay Parataas! Sige lang! Makita! Ikaw, gunit din. Ikaw, gunit din. Sige lang! Sige lang, Kot! Payawa, dito na bindot pa. Babay, ate. Kasi kayo nakatubay? Dili, nagbabay lang gani ko. Pansin magod ko. Uy, da. Angel, basi mahulog na sa Angel. Pa-picture ta sa dere. Pa-picture. Picture, Angel May. Eh, picture. Hulog ka, Angel. Hulog ka yun. Hulog ka yun. Picture na sa kong angkol, guys. Okay, yun na. Memories kami dari ba? Gani. Mali kita, Meg. Ay, kung gusto mag-kwek-kwek. Again. Okay. Ay, ano, kung sabihin nyo ang iyang nilay ka ganyan, ano daw? Bisang Uy, wala gago. na mag-uuyo. Bye-bye, Marvy. Ay, Marve, okay. Ano ni mo ang ano, spaghetti. Wow, best in bring home. Ginala niya tanan. Kone. It's so, you know. Uy, asa naman yung papa? Babe, hindi sa good, babe. If you want takoyaki and java, here's my... Look at my father. Ay! And a burger. Bye, guys. Apple food. Okay. Bye! Bye-bye. So pretty. Ate, you're so pretty. Oh my God. Snobber. Oh. Why? We are so friendly. Yeah. I'm so ugly and I know that. Uy, may mas, may mas ko to. Nakakasuyo. Bye-bye. Merry Christmas, yeah. Bye-bye. Wait lang. Oh my God. Ay, my God. Hi! 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 Oh, God. Hoy, asa ta? Oh, we were going there. Sige, alala mo. We were going the shop. Sa oras man na yung papa. 5 ka rin taon-taon. Sis, sabay na lang ta. Yay! So, muna short mo.